बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ताल्लुक बाज़ार और मैं आपका होस्ट नवीद अहमद शाह। आपके लिए आज एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा लाया हूँ जिसका नाम है दुरूद ताज। आप ख़ुद भी देखें, सुने, पढ़ें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सबको इसका सवाब मिलेगा और इसकी फजीलत बेशुमार है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर तर्जुमे के साथ शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक वल अलम दाफि'ल बला اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه
وسلموا تسليما.